10:59 a.m. Today is February 28, 2022. Here's your host, Maganner XD. Part 2 ta karon guys ato ang Marvin Ray vlog for this morning. And 326 kabuok kids paint pictures na na-create na ako sa part 1. And yeah, that is the result. So I hope na nalingaw mo guys. Basi konting kasiyahan lang when it comes to creating an arts. Napakabilis kahit mag 4 minutes ang ato ang video. 326 kids paint pictures, so okay na. Okay, so it's very satisfying. So dagan-dagan, pero makontrol pa na ako siya, ma-upload pa na ako sa Facebook. Balag mag-delay ko og uploads. Kaya ako na-bored pud kaayo ko, di ba? Since na nawala ta sa gitawag nato na nawala ta sa second work of evolution. That's the reason na na-bored kaayo ko. Wala ko lingaw, wala ko nag-upload ng mga tawag itong games. Something. Paulit na ko guys. Okay, there na ko to guys. By the way, thank you for watching. I love you all.